माने जदि गोटिए प्लैनेट एक ब्लैक होल पाखरे अछि आउ अन्यटी ता ठारू बहुत दूर रे तेबे ब्लैक होल पाखरे थिबा प्लैनेट रे समय अन्य प्लैनेट तुलना रे धीरे चालिबा। कहवा कथा हेउछि जदि ब्लैक होल पाखरे थिबा प्लैनेट रे 1 घंटा बीते तेबे होई पारे सही समय मध्य रे अन्य प्लैनेट रे अनेक वर्ष बीती जाइथिबा। एबे चालंतु पुणी मूवी विषय रे कथा हेबा। एबे जेहेतु मिलर्स प्लैनेट ब्लैक होल रा बहुत पाखरे थिला सेतिपाई जेतेबेले एही प्लैनेट रे 1 घंटा बीते सही समय रे पृथ्वी रे 7 वर्ष बीती जाए। सेतिपाई कूपर चाहूछि जे से मात्र 1 घंटा भितरे सही प्लैनेट रु फेरी आसु जहा फଳରେ से पृथ्वी को फेरी निज पिला माननकु सुरक्षित देखि पारिबा। कारण कूपर सही प्लैनेट रे बिताई थिबा प्रतिटी घंटा ता पिला माननक पाई 7 वर्ष सहित समान हेबो। से माने स्थिर करंती जे कूपर डॉक्टर ब्रांड का झियो आमेलिया आउ डॉयल एक लैंडर साहाय्य रे मिलर्स प्लैनेट रे लैंड करिवे एवं रोमिली एंडुरेंस स्पेसशिप रे ही रहिबा। सही ग्रह रे ओल्हाइबा परे से माने देखंती जे सेठारे केवल पानी अछि, जीवनर कौनसी चिन्ह नाही। एपरी ग्रह रे मनीष बंचिबा असंभव। तापरे सेमानंकु सेठारे नासा द्वारा पूर्वरु पठा जाइथिबा एस्ट्रोनॉट का जानर ध्वंसावशेष मध्य मिले आउ सेठारे सेमाने जानिबाकु पांती जे बीकनरु तो मात्र किछि घंटा पाई सिग्नल बाहरी थिला किंतु टाइम डायलेशन जोगु नासा को सही सिग्नल अनेक वर्ष पर्यंत मिलुथिला। सेमाने एही खोजा खोजी करुथिबा बेले एक बड़ टाइडल वेव रा शिकार होई जांती। एही दुर्घटना रे सेमानंक साथी डायल रा मृत्यु होई जाए एवं सेमानंक स्पेसक्राफ्ट रे पानी पसी जाए जेउथि पई सेमानंकु सेठारे 1 घंटा बदल रे 3 घंटा रहिबाकु पड़े। तापरे कूपर ओ आमेलिया एंडुरेंस को फेरी देखंती जे सेमानंक साथी रोमिली बूढ़ा होई जाइछंती। तांक पई 23 वर्ष बीती जाइथिला। सिए कहूछि कि ताकु लागिला जे तुमे माने सही ग्रह रे मरी जाइछे आउ एही 23 वर्ष मध्य रे तुम परिवार रो बहुत सारा मेसेजेस आसीछि। जेतेबेले कूपर निज पिला मानक द्वारा पठा जाइथिबा वीडियो मेसेज देखे से जानिबाकु पाए कि ता पिला माने मध्य एबे बड़ होई गलेनी। तार बड़ पुओ टम एबे विवाहित ओ पिलांक बापा। ता झिया मर्फ एबे कूपरंक समवयस्का। एही 23 वर्ष रे से जने वैज्ञानिक होई जाइछि आउ डॉक्टर ब्रांड का सह मिसी एही प्रोजेक्ट उपरे काम करिबाकु लागिथिला। मूवी रे एही सीनटी बहुत इमोशनल देखा जाइछि। मर्फ कूपरंक उपरे रागी थाए कारण से ए पर्यंत फेरी नथिले। कूपर 23 वर्ष परे एंडुरेंस स्पेसशिप रे पहुंचिला जहा एते वर्ष धरी इंधन व्यवहार करुथिला। सेथिपाई एबे एंडुरेंस रे लिमिटेड परिमाणर फुएल बंचिछि जेउथिरे से माने बाकी थिबा दुईटी ग्रह मध्यरु केवल गोटिए को ही जाई पारिबे। से माने बहुत डिस्कस करंती। तापरे से माने मैन नामक जणे एस्ट्रोनॉटंक ग्रह को जिबाकु स्थिर करंती। मैन का प्लैनेट ब्लैक होल ठारू टिके दूर रे थाए जेउथि पई सेमानकर टाइम डायलेशन रो मध्य कोनोसी टेंशन नथिला। तापरे सेमाने सही ग्रह रे लैंड करंती आउ देखंती कि मैन एक डीप स्लीपिंग चेंबर रे सोइछंती। बंधुगण डीप स्लीपिंग चेंबर एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी जहा साहाय्य रे जणे मनीष बहुत समय पर्यंत जीवित रहिबा पई एक मेसिन भितरे गभीर निद्रे सोई जाए। तापरे सेमाने मैन को सही गभीर निद्र उठांती। सेतेबेले मैन सेमानंकु कहे जे एही ग्रह रे किछि असुविधा निश्चय अछि किंतु एहा मनीष रहिबा पई उपयुक्त। एही समय रे पृथ्वी रु मर्फ आउ एक मेसेज आसे। से कहिथिला जे डॉक्टर ब्रांड तांक मृत्यु पूर्वरु कहिथिले प्लान ए केवल एक प्रतारणा थिला। प्रकृति रे सही इक्वेशंस गुडी को सॉल्व करिबा इम्पॉसिबल थिला कारण एहा को सॉल्व करिबा पई एक विशेष प्रकार ग्रेविटी रे क्वांटम डाटा दरकार जहा केवल ब्लैक होल भितरु ही मिली पारिबा। माने एबे केवल प्लान भी ही शेष भरोसा। एबे पृथ्वी रु कोनोसी भी मनीष को बंचा जाई पारिबो नाही। एथिपाई मर्फ निज बापांकु दोष मध्य दिए जे से ताकु पृथ्वी रे मरिबा पई छाडी देले किंतु तथापि मर्फ से ही इक्वेशंस को सॉल्व करिबाकु चेष्टा जारी रखे। एही कथारे कूपर बहुत दुखित हुए आउ से स्थिर करे जे से पृथ्वी को फेरी जीव कारण ताकु निज झियो सहित देखा करिबार अछि। एही समय रे तार साथी रोमिली ताकु कहे जे फेरिला बेले तुमे ब्लैक होल रो पाख देई जीव आउ सेमानंक रोबोट टार्स को ब्लैक होल भीतर को पठा जीव जेपरी सही समीकरण गुडी को समाधान करिबा पई ब्लैक होलर ग्रेविटी डाटा मिलिबा। सेटा तुमको मिली जीबा आउ सेमिति भी स्पेसशिप रे फ्यूएल कम अछि तेनु ब्लैक होल पाक देई गले स्पेसक्राफ्टर स्पीड मध्य बढ़ी जीव। बंधुगण एबे आमे ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट कांसेप्ट विषय रे कहिबा। एहा एक टेक्निक जहा द्वारा एक स्पेसशिप को अन्य कोनोसी ग्रह बा पिंडर माध्याकर्षण शक्ति व्यवहार करी गति बढ़ाई हुए किंतु एठारे कूपरंक पाई तांका स्पेसशिप एक समस्या थिला। से जेते ब्लैक होल रो पाखकु जिबे पृथ्वी रे सेते बेसी समय बीती जीव जहा से आदौ चाहू नथिले कारण कूपर निज पिला मानकु जीवित देखिबाकु चाहंती। तांकर एबे भी आशा अछि जे प्लान ए काम करि पारे जदि से ग्रेविटी रा डाटा नै पृथ्वी को फेरी जांती जेतेबेले सेमाने एही प्लान करूथांती सेतेबेले सेमानंक नजर मैन का रोबोट कीप उपरे पड़े
କିପ୍ ରୋବଟକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏପରି କାହିଁକି କଲ? ଏହି ରୋବଟ ତ ନାସା ପାଖକୁ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା ନା। ଏହା ଉପରେ ମ୍ୟାନ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋବଟରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହା ଭୁଲ ଡାଟା ପଠାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହାକୁ ଡିସମେଣ୍ଟଲ କରିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାନର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେହି ଗ୍ରହକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମ୍ୟାନ୍ ନାସାକୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରହ ମଣିଷ ବାସ ପାଇଁ ଆଦୌ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା, ଯେମିତି ସେମାନେ ବିକନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଟ୍ରାକ୍ କରି ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ରୋବଟକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପଠାଉଥିଲା। ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ମ୍ୟାନ୍ ଆଉ କୁପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ କୁପରକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହି ସବୁ ଭିତରେ କୁପରର ସାଥୀ ରୋମିଲି ମରିଯାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ମ୍ୟାନ୍ ନିଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନେଇ ସ୍ପେସସିପ୍ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଯାଏ, କାରଣ ଯଦି ତାକୁ ଲମ୍ବା ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ତାହା କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ସେହି ଗ୍ରହରେ ଜୀବିତ ଥିବା କୁପର ଏବଂ ଆମେଲିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନେଇ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ମ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପାଖରେ ଆଗ ପହଞ୍ଚି ଡକିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା କରିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାନ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ସ୍ପେସସିପ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ ଭଟକି ଯାଏ। କୁପର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ସହିତ ଡକ୍ କରିପାରେ ଆଉ ତାପରେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଷ୍ଟେବଲ କରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ କୁପର ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟଟି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଉଛି। ଯଦି ସେ ଶୀଘ୍ର କିଛି ନ କରେ ପୁରା ସ୍ପେସସିପ୍ଟି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ପ୍ଲାନ୍ ଏ ତ ଅଲରେଡି ଫେଲ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁପର ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଅତିକମରେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁ ଆଉ ମାନବ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚା ଯାଇପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁପର ସ୍ଥିର କରେ ଯେ ସେ ଏହି ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ସ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଜରିଆରେ ତୃତୀୟ ଗ୍ରହକୁ ପଠାଇବା, ମାନେ ଏଡମଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲାନେଟକୁ, ଯେଉଁଠୁ ବିକନର ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଥିଲା। କାରଣ ଏବେ ସେ ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ କାଲକୁଲେସନ୍ସ କରେ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଏ ଯେ ସ୍ପେସସିପ୍ର ଓଜନ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟାର୍ସକୁ ନେଇ ନିଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସହିତ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସରୁ ଡିଟାଚ୍ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଆମେଲିଆ ଏକା ହିଁ ଥିଲା ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସରେ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ବିକୁ ସଫଳ କରିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଏଡମଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲାନେଟ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା ଆଉ କୁପର ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ କେହି ବି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବ। ଏବେ କୁପର ପ୍ରଥମେ ନିଜ ରୋବଟ ଟାର୍ସକୁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଉଛି, ଯେମିତି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦରକାରୀ ଡାଟା ଆଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ଟାର୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଏ କୁପରକୁ ତାର ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ କୁପର ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେ ଏବେ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ବଦଳରେ ସେ ଏକ ଟେସରାକ୍ଟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଟେସରାକ୍ଟ ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭଳି ରହିଛି, ମାନେ ଏଠାରେ ସେ ସମୟରେ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଟେସରାକ୍ଟରୁ ନିଜ ଘରେ ଥିବା ସେହି ବହି ରୁମ୍କୁ ଦେଖେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ତାର ଝିଅ ମର୍ଫ ତାକୁ କହୁଥିଲା ଯେ ସେହି ରୁମ୍ରେ ଭୂତ ଅଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୁପର ମଧ୍ୟ ଟେସରାକ୍ଟକୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲା। ଏଠାରେ ତାକୁ ମର୍ଫର ସେହି ରୁମ୍ର ବହୁତ ସାରା ଟାଇମଲାଇନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, କିଛି ଅତୀତ ତ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଏହାପରେ କୁପର ଅତୀତରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ତାକୁ ଯିବାରୁ ଅଟକାଇ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ସେ ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେମିତି କରିବ। ତାପରେ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଗ୍ରାଭିଟି ହିଁ ଏମିତି ଏକ ଫୋର୍ସ ଯାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସକୁ ଯାଇପାରିବ। କୁପର ଗ୍ରାଭିଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ଖସାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କୁପର ମର୍ଫକୁ ମେସେଜ ଜରିଆରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟେ, ମାନେ ତାକୁ ନାସା ବେସ୍କୁ ଯିବାରୁ ଅଟକାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସେହି ରୁମ୍ରେ ଧୂଳି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କୁପର ଗ୍ରାଭିଟିର ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ନାସାର ସିକ୍ରେଟ ବେସର ଲୋକେସନ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ ବାଇନାରୀ କୋଡ୍ ଜରିଆରେ ଦିଏ, ଯେମିତିକି ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କୁପରକୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାରୁ ଅଟକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ସେହି ମେସେଜ ଯାହାକୁ ଆରମ୍ଭରେ କୁପର ଡିକୋଡ୍ କରିଥିଲା, ମାନେ ମର୍ଫ ଯାହାକୁ ପିଲାଦିନେ ଭୂତ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ବରଂ ଫ୍ୟୁଚରର କୁପର ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଟାର୍ସ କୁପରକୁ କହେ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଗ୍ରାଭିଟିର ଡାଟା ମିଳିଛି, ଯାହା ଡକ୍ଟର ବ୍ରାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଧୁରା ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଏହିଭଳି ପ୍ଲାନ୍ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ। ଟାର୍ସ ସେହି ଡାଟା କୁପରକୁ ପଠାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେହି ଡାଟାକୁ ସେ ନିଜ ଝିଅ ମର୍ଫ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ କୁପର ସେହି ରୁମ୍ର ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମଲାଇନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମର୍ଫ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ନାସାରେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମର୍ଫଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଇଥିବା ସେହି ଘଣ୍ଟାଟି ଥାଏ। କୁପର ସେହି ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଇନାରୀ କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଡାଟା ମର୍ଫକୁ ପଠାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମର୍ଫ ନିଜ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ କିଛି ଅଜବ ଲାଗେ।
मर्फ बुझी जाती जे एही डाटा तांको बापा ही तांको पठाउछंती तापरे हेती है मर्फ डॉक्टर ब्रैंडन इक्वेशंस सॉल्व कर दियंती एहा परे ग्रेविटी व्यवहार करी वैज्ञानिक माने पृथ्वीर मनीषों को एक विशाल स्पेस स्टेशन को शिफ्ट कर दियंती एवं सबु मनीषों को प्लान ए अनुजाई बंचाई दिया जाए सेपटे कूपर जेमिति ही क्वांटम डाटा निज झिया को पठांती सही टेसरैक्ट निज को निजे गायब हो जाए एबे जेहेतु टेसरैक्ट ब्लैक होल र केंद्र रे थिला सेठारे समय अतिबाहित हेबार गति आहुरी धीमा थिला माने कूपर सेठारे बिताइथिबा मात्र 1 मिनिट मध्य पृथ्वी रे तांको झियर 50 वर्षरु अधिक समय सह समान थिला तापरे कूपरं को किछि एस्ट्रोनॉट्स खोजी पांती किंतु जेतेबेले तारो आखि खोले से निजको एक विशाल स्पेस स्टेशन रे पाए से देखे जे मनीष एबे एते विकसित होई गेलेनी जे सेमाने स्पेस स्टेशन रे ग्रेविटी तयारी करा जाईछि तेणु लोक माने सेठारे असुविधा बिना रहुछंती सेही स्पेस स्टेशनर नाम हेउछि कूपर स्टेशन एबे मनीष एही भली अनेक स्पेस स्टेशन तयारी करी सेठारे बास करुछंती आरंभरे कूपर को लागे जे एही स्टेशन ता नाम रे अछि किंतु प्रकृतरे एहा ता झियो मर्फी कूपरंक नाम रे रखा जाईछि कारण मर्फ ही सेही इक्वेशंस सॉल्व करी मानव जाति को बंचाई थिले एबे झियो को भेटिबा बेलकू से देखे जे से बहुत बूढ़ी होई गलानी पृथ्वीर समय अनुसार कूपर मध्य 125 वर्षर होई सारिथिला किंतु प्रकृतरे ता बयसरे केवल किछि वर्षर ही पार्थक्य आसीछि ता झियो ताकू कहे जे एही दुनिया रे कूपर पाई एबे आउ किछि भी बाकी नाही कारण तार परिवार एबे सेठारे नथिले कूपर तृतीय ग्रह आड़कू बाहरी गले जेउ ग्रह को से डॉक्टर झियो आमेलिया को एंडुरेंस जरिया रे पठाई थिला शेषरे देखा जाए जे आमेलिया सेही ग्रह रे सुविधा रे लैंड करी जाए देखिबाकू सेही प्लैनेटटी हैबिटेबल लागुथिला तांकर परवर्ती योजना हेउची सेठारे मनीषों संख्या बढ़ाइबा जहा की प्लान भी थिला कूपर तांको भेटी पारिबे की नाही ताहा फिल्म रे देखा जाय नाही फिल्मटी एठी शेष हेउची एबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची सेमाने किए थिले जिए आरंभरु ही मनीष माननकु बंचाइबा को चेष्टा करुथिले सेमाने मनीष माननकु बंचाइबा पई पृथ्वी पाखरे वर्म होल तयारी करथिले जहा फଳରେ मनीष माने निज रहिबा पई एक नुआ ग्रह सहजरे खोजी पारिबे सेमाने टेसरैक्ट तयारी करी मध्य कूपरंकु मनीष माननकु बंचाइबारे सहाय्य करिथिले प्रकृतरे सही विकसित सभ्यता भविष्यतर मनीष ही थिले जे एते एडवांस्ड होई जाइछंती जे सेमाने ब्रह्मांड नियम गुडी को मास्टर करि सारिछंती सेमाने अतीत वर्तमान से तीनी काल को नियंत्रण करि पारिबे बोली कूपर सेतेबेले जानिले जेतेबेले से ब्लैक होल भितरे थांती माने भविष्यतर मनीष माने ही निजर अतीतरे निज अस्तित्व को बंचाइबा पाई ए सब करथिले किंतु एठारे एक पैराडॉक्स सृष्टि हेउची जदि मनीष मानक अतीत ही सुरक्षित नथिला तेबे भविष्यतर मनीष माने रहिबा केमिति संभव थिला एहा विषय रे फिल्म रे केउठी किछि कुहा जाय नाही आपण एहा विषय रे कोन भाबुछंती कमेंट करी निश्चय जणांतु जदि आपण को एही वीडियोटी पसंद आसी थाए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करंतु परवर्ती वीडियो रे देखा है।